لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله في هذا المسجد المبارك مسجد الإجابة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم، وهذه المرة الثانية التي ألقاكم فيها، وقد كان اللقاء الأول ممتعا وجميلا ونافعا ومفيدا، وكنا مشتاقين للقائكم، والحمد لله الذي جمعنا بكم مرة أخرى على خير. بسم الله. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad alaihi afdhalus salah wa tamu taslim, amma ba'd. Setelah beliau menyampaikan khutbatul hajah, beliau mendoakan semoga kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau ini adalah muhadharah yang kedua di Masjid Ijabah, dan beliau sangat merindukan kita semua di sini. Ahibbati fillah, al-hadits 'an al-Qur'an la yumall. مهما تحدثنا مهما تكلمنا عن هذا الكتاب العظيم فإن الحديث حوله جميل، وإن الحديث عنه ممتع ونافع ومفيد. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة المباركة، هذه الأمة التي أنزل الله عليها أفضل كتبه وأرسل إليها أفضل رسله وجعلها خير أمة أخرجت للناس. Dan alhamdulillah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam hadis-hadis Rasul SAW banyak sekali mengabarkan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran tersebut, yang mana memiliki banyak faidah-faidah dan bermanfaat bagi umatnya. Dan juga kita diberkahi sebagai umat terbaik. Umat Nabi Muhammad ini umat yang paling terbaik sepanjang masa. هذه الأمة الإسلامية التي يصل عددها الآن قريبا من 2 مليار، وبلادها متسعة جدا من غرب أفريقيا إلى أقصى شرق آسيا. كل هذا الامتداد الذي فيه المسلمون، وقبل ذلك عددهم الذي يصل إلى قريب 2 مليارين. هذه الأمة بدايتها وظهورها وانطلاقها كان في مكة. هذه البداية، بداية هذه الأمة الإسلامية كانت في مكة. Dan alhamdulillah umat Islam jumlah saat ini kita tahu adalah lebih dari miliaran, bahkan mungkin yang telah wafat itu bisa mencapai triliunan ya. Dan juga luasnya sangat-sangat luas, yang mana dari ujung Afrika sampai ujung-ujung Asia, dan juga di negara-negara jauh yang lain. Dan juga peradaban awal umat Islam ini ya mulainya di negeri Makkah Al-Mukarramah. من يصدق أن هذه الأمة الكبيرة العظيمة كانت برجل واحد عليه الصلاة والسلام؟ بدأت برجل واحد، ثم اتبعته امرأة واحدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأن المكان الذي كان متواجدا فيه بلد واحد مكة. من يصدق أن هذا العدد الكبير من المئات الملايين من البشر كانت هذه هي البداية، وهذه البلاد الشاسعة الواسعة الكبيرة كانت بلدا واحدا. Siapa yang yakin bahwasannya umat Islam yang sangat banyak ini, yang jumlahnya miliaran itu sebenarnya berawal dari satu orang saja dan diikuti oleh satu orang perempuan, ya, yang mana itu Rasulullah SAW sendiri dan istrinya beliau Khadijah.
Dan juga itu juga dimulai dari satu negara saja, yaitu negara Makkah. Ya, yang mana setelah itu muncullah umat-umat setelah generasi-generasi setelahnya yang berjumlah sangatlah banyak. ننظر الآن بداية هذه الأمة عندما كانت في مكة، كيف كان حالها؟ كيف كان حال الناس في بداية الأمر؟ كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، يعبدون الأصنام، والأصنام يصنعونها من أشياء كثيرة، من الحجارة ومن الأخشاب، بل حتى من التمر، فإذا جاع أحدهم أكل إلهه والعياذ بالله. Dan kita lihat sekarang, yang mana dari sejarah-sejarah kita ketahui bahwasanya negeri Arab dahulu itu berada dalam abad atau keadaan umatnya itu dalam kebodohan. Ya, yang mana mereka itu menyembah pohon-pohon, batang-batang pohon, bahkan kurma disembah sama beliau. Jadi sama mereka di zaman jahiliyah, yang mana ketika mereka lapar pun mereka makan kurma tersebut. وكانوا يتقاتلون قتال ليلا ونهار، بل أحيانا المعركة الواحدة تستمر 40 سنة وهم يتقاتلون. بسبب ماذا؟ سباق الخيل، خيل هذا هزم وخيل هذا انتصر وفاز في السباق، فتقوم بسبب بهذا السباق حرب تستمر 40 سنة. Insyaallah. Dan mereka pun di zaman sebelum adanya Islam, mereka berperang satu sama lain, saling bunuh dengan alasan-alasan konyol. Salah satunya yang kita tahu di dalam sejarah zaman dahulu bahwasanya mereka berperang selama 30 tahun hanya sebab oleh 40 tahun ya. Nah, 40 tahun gara-gara pacuan kuda. Jadi satu kabilah dengan kabilah lainnya berperang hanya karena pacuan kuda saja. يتقاتلون على الماء، إذا كان هناك منطقة فيها ماء فتأتي قبيلة وتسكن عند ذلك الماء، ثم تأتي قبيلة أخرى تقاتلها حتى تأخذ ذلك المكان. وكانوا بعضهم ليس كلهم يئدون البنات، لا يريدون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يقول الله في القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. سأشرح. إذا زوجته أنجبت بنتا فإن وجهه من الخجل ومن الكره ومن البغض لهذه البنت يصبح وجهه مسود. Nah. Dan juga sebab-sebab yang lainnya seperti berebutan sumber air. Jadi ada suatu daerah yang ada sumber airnya banyak, maka mereka saling berperang untuk merebutan air tersebut. Dan juga sebagian dari mereka, tidak seluruhnya, mereka membunuh anak-anak perempuan mereka, mengubur hidup-hidup. Karena mereka benci sekali memiliki keturunan perempuan karena tidak menyambung nasabnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah wajahnya dan dia sangatlah marah. إذن كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء، وكانوا يعيشون في ظلام دامس قبل أن يتحولوا هذا التحول العظيم الذي سنذكره. Ya, begitulah keadaan mereka, yang mana mereka hidup dalam kebodohan zaman-zaman yang belum ada wahyu, dan mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak masuk akal istilahnya, jauh dari kebenaran. ما الذي غيرهم؟ ما الذي بدلهم؟ ما الذي جعلهم ينطلقون هذه الانطلاقة الكبرى، هذه الانطلاقة العظمى؟ ما الذي بدلهم وغيرهم؟
Kemudian Syekh bertanya, siapakah yang merubah intelektual ini atau berubah peradaban-peradaban yang masa jahiliyah ini? قلنا سبب هذا الحال هو الجهل، جاهلية، سبب حالهم السيء، سبب هذا الأمر الذي كانوا فيه هو الجهل، وعلاج الجهل كما تعلمون ماذا؟ العلم. العلم هو علاج الجهل. والعلم كيف يأتي؟ العلم يأتي بالقراءة. لذلك أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Yang mana peristiwa tersebut kita ketahui bahwasannya sebabnya adalah kebodohan itu sendiri. Dan yang kita ketahui bahwasannya kebodohan itu bisa kita obati, yang mana obatnya adalah ilmu. Dan gimana kita mendapatkan ilmu? Mendapatkan ilmu yang Allah firmankan dalam surat Iqra ya, ayat 1 sampai 5, yang mana obatnya itu adalah membaca. Allah turunkan ayat tersebut di awal-awal Allah utus Rasulullah SAW di Gua Hira. Idzan hadhihi al-ummah kharajat min adh-dhulumat ila an-nur wa tabaddala haluha min adh-dhull ila al-'izzah wa tabaddala haluha min al-faqr ila al-ghina بسبب القراءة. وأي قراءة؟ قراءة ماذا؟ ليس قراءة أي شيء ما هب ودب كلام الناس، كلا، وإنما قراءة القرآن الكريم. Jadi umat ini mendapatkan cahayanya yang mana sebelumnya dalam kegelapan, dan juga mendapatkan kekayaan dan juga kekuatan itu kita dapati atau umat ini dapati dari ilmu. Ya, dan ilmu itu bukan karangan-karangan atau buku-buku yang ulama-ulama yang zaman sekarang buat, misalnya cuma syair-syair atau novel-novel segalanya, tapi ilmu yang hakiki yaitu Al-Quran tersebut. فالقرآن الكريم هو الذي بدل حالهم. القرآن الكريم هو الذي جعلهم ينطلقون هذه الانطلاقة الكبرى، هذه الانطلاقة العظمى، هو الذي أخرجهم من جزيرتهم الصحراء الجرداء التي يقل فيها الماء وتقل فيها الأشجار، أخرجهم إلى جميع الدنيا، إلى جميع الدنيا. إذن هذه طاقة جبارة، طاقة قوية، طاقة عظمى جعلتهم ينطلقون هذه الانطلاقة الكبرى. Dan Al-Quran tersebutlah yang merubah peradaban-peradaban Islam, yang mana negara Islam di zaman Nabi SAW itu berada di Arab, dan Arab itu adalah negeri yang gersang, yang nggak ada yang air itu hanya sedikit saja. Dan sebab ilmu tersebut majulah peradaban Islam sampai memiliki kekuatan yang besar, sampai segala yang ada di dunia pun ada juga di Arab, dan juga segala ilmu yang ada saat ini juga bertebaran di mulanya itu di negeri Arab. Al-Quran huwa alladhi a'azzahum, Al-Quran huwa alladhi aghnahum, Al-Quran huwa alladhi rafa'ahum. Al-Quranlah yang memberikan mereka kekuatan. Al-Quranlah yang mengangkat derajat-derajat umat-umat Islam ketika itu. Peradaban-peradaban Islam maju itu oleh Al-Quran tersebut. إذا نفهم من هذا، ماذا نفهم من هذا؟ نفهم من هذا أن القرآن الكريم فيه طاقة، فيه قوة، فيه دافع يجعلك من أقوى الناس، ويجعلك من أغنى الناس، ويجعلك من أذكى الناس. هذا القرآن العظيم. Dan yang kita pahami bahwasannya Al-Quranlah itu yang memiliki kekuatan. Al-Quran itu yang memberi manfaat kepada manusia, dan Al-Quran sendiri yang merubah
peradaban-peradaban manusia tatkala itu. لذلك أحبتي في الله الله عز وجل عندما أنزل هذا القرآن أنزله على بشر أنزله على بشر المشركون اعترضوا كانوا يريدون أن ينزل هذا القرآن أو ينزل بهذا القرآن ملك وقالوا لولا أنزل عليه ملك قالوا لماذا يأتينا بالقرآن إنسان لماذا يأتينا بالقرآن بشر نريد أن ينزل إلى الأرض ملك من الملائكة هو الذي يعلمنا القرآن وهو الذي يعطينا القرآن ملك. Dan oleh karenanya Allah menurunkan Al-Quran itu kepada manusia, yaitu Rasulullah. Dan inilah yang didebatkan oleh orang-orang musyrikun, orang-orang kafir, yang mana mereka mengatakan kenapa sih Al-Quran itu tidak turun oleh malaikat? Jikalau turun dari malaikat maka mereka mungkin akan beriman. Tapi itu hanya angan-anganlah mereka saja. Setidaknya mereka emang sangatlah ingkar terhadap Nabi Muhammad tersebut, utusan-utusan Allah tersebut. Allah Al-Alim Al-Khabir anzala hadzal Qur'an ala bashar liyutabbiqahu amamahu wa ya'mal bihi. Li'annahu law nazala bihi malak thumma jahad sayaqulun nahnu la huwa malaika nahnu bashar du'afa la nastati'. Idza yaqum al-layl huwa malaika nahnu bashar du'afa la nastati'. كلما طبق أو عمل بهذا القرآن سيقولون نحن ضعفاء وهو ملائكة فأنزله الله على إنسان على بشر ليطبقه أمامهم ولكي يكون للجميع معلوم أن هذا القرآن يمكن تطبيقه أن هذا القرآن يمكن العمل به هذا إنسان بشر مثلكم يطبق هذا القرآن ويعمل بهذا القرآن. Maka Allah turunkan Al-Quran itu kepada manusia, seorang manusia itu agar manusia yang lainnya bisa mengikutinya. Kalaulah seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat, mereka pun juga akan mengeles gitu. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat dan dia itu pun malaikat, mana mungkin kita bisa ikuti malaikat? Pasti ada alasan-alasan tersebut. Makanya Allah turunkan Al-Quran tersebut dalam atau kepada manusia. Dan itu juga agar bisa dipraktikkan oleh manusia tersebut. Idzan nazala al-Qur'an ala bashar wa tabbaqa hadha al-insan alayhi salatu wassalam al-Qur'an yu'allimana kayfa na'mal bil-Qur'an kayfa na'ish bil-Qur'an kayfa takunu hayatuna sa'idatan wa ladhizatan wa jamilatan bil-Qur'an الكريم. انظروا إلى حياته اقرأوا سيرته عليه الصلاة والسلام تجدونها أجمل حياة وأجمل سيرة وأفضل إنسان مشى على الأرض هو النبي عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب تطبيق القرآن الكريم بكل ما فيه يطبق هذا القرآن الكريم بكل ما فيه. Jadi Al-Quran tersebut dapat mengajarkan kita dan kita juga dapat mempelajarinya. Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dari sejarah-sejarah Nabi, bagaimana Nabi berakhlak dengan Al-Quran, melakukan kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya dengan Al-Quran, dan kita juga dapat mengikutinya karena Al-Quran tersebut turun kepada seorang Rasul yang mana beliau adalah manusia. Dan itulah kita diperintahkan untuk mempraktikkan apa yang ada di Al-Quran, dan kita mendapati contohnya ada di diri Nabi Muhammad SAW. Su'ilat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha an khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rajul min at-tabi'in yurid an ya'rif kayfa kanat akhlaq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu lam yara an-nabi alaihi salatu wassalam fayurid an ya'rif كيف كانت أخلاقه كيف تعامله كيف تصرفاته فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جوابا سديدا جوابا حكيما جوابا مانعا شافيا كان خلقه القرآن كان عليه الصلاة والسلام
khuluquhul Qur'an. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, pernah ditanya oleh seorang tabiin, yang mana tabiin tersebut bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya akhlak Rasul itulah Al-Quran, katanya. Bagaimana perangainya, bagaimana interaksinya kepada manusia, bagaimana kebijaksanaannya, itu semua adalah Al-Quran. هذا التابعي لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعرف، يريد كأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها تعطيه جوابا سديدا حكيما رائعا أن خلقه عليه الصلاة والسلام. اقرأ القرآن ثم سترى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena tabiin tersebut sama sekali tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab dengan jawaban yang sangat bijaksana. ماذا في القرآن؟ تريد أن تعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش؟ انظر ماذا في القرآن. في القرآن ماذا؟ التوحيد الخالص الذي ليس فيه ذرة من الشرك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي أيامه وسنينه بتوحيد خالص، بعبادة، بطاعة، ببر، بإحسان، بإنفاق، بجهاد، بتلاوة القرآن الكريم. هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدونها في القرآن الكريم. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, lihatlah akhlak-akhlak Rasul itu di Al-Quran, yang mana di dalamnya ada ajaran tauhid, dan Rasul menghiasi dirinya itu dengan kebaikan-kebaikan, dan juga itu memiliki intisari tauhid yang sangat murni dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim yubayyin lana kaifa halun Nabi alaihi salatu wassalam qabla Al-Quran wa haluhu ba'da Al-Quran. Kaifa asbaha haluhu بعد القرآن. قبل القرآن الله عز وجل يخبرنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جل جلاله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. Dan di dalam Al-Quran tersebut Allah juga jelaskan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelum Al-Quran turun dan juga setelah Al-Quran turun. Itu dikisahkan di surat Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang mana artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab itu atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi menjadikan Al-Quran itu cahaya. Wa yaqul Allah Azza wa Jalla fi surat Yusuf fi al-ayat ats-tsalitsah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan juga Allah firmankan di surat Yusuf, yang mana yang mana artinya ayat 3 ya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika نحن نقص عليك أحسن القصص. الله عز وجل يقول في سورة يوسف أن الله عز وجل قص على النبي عليه الصلاة والسلام أحسن القصص وأفضل الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل. Yang mana artinya kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.
فانظروا كيف كان حاله عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي، ثم يقول الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل علم النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن يعلم. هذا القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلوم ومعارف وقصص وأخبار شتى، فالله عز وجل علمه ما لم يكن يعلم. Dan Allah sebelumnya tidak menjelaskan ilmu-ilmu tersebut kecuali dalam Al-Quran tersebut. Bahwasannya Allah menceritakan banyak-banyak kisah, banyak-banyak faedah-faedah dan banyak-banyak intisari tauhid, dan itu semua ada di Al-Quran, dan Allah turunkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamahu kulla syai' min bidayat hadzal kaun ila nihayat هذا الكون، علمه كله. ولذلك عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأخبار وأشياء تحدث وحدثت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، والتي تسمى ماذا؟ والتي تسمى المعجزات، والتي تسمى بالغيب الذي أطلعه الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا بأمور نحن الآن نراها تتحقق كما قال عليه الصلاة والسلام. Dan Allah mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran tersebut segala sesuatu, baik yang Allah beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dan juga yang akan terjadi. Dan mana ramalan-ramalan atau istilahnya ya mukjizat yang kita ketahui, bahwasanya Rasulullah mengetahui hal-hal yang belum terjadi di masa itu tapi akan terjadi di masa yang akan datang, dan semua itu telah terjadi. Dan kita telah mengetahui bahwasanya mukjizat itu nyata. Wa huwa fi Makkah wa jaziratul Arab kullaha la yujadu fiha bina shamikh, bina طويل، وإنما كما تعلمون بيوتهم من طابق أو طابقين. ويقول: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ولا يوجد في جزيرة العرب كلها من عنده بنيان طويل. Dan juga kita ketahui dalam sejarah bahwasanya di Makkah itu sama sekali tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada hadis yang menyatakan bahwasanya di Jaziratul Arab kulliha, fil Jaziratul Arab, di seluruh semenanjung Arab, yang mana di zaman itu tidak ada sama sekali bangunan-bangunan tinggi. Dan di dalam hadis Jibril bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya ciri-ciri kiamat itu di akhir zaman akan ada para pengembala kambing yang dia akan berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Dan itu terjadi di zaman sekarang, karena bisa ditafsirkan dari hadis tersebut bahwasanya pengembala kambing itu adalah orang-orang di Jazirah Arab, karena kebiasaan mereka dulu mengembala kambing, dan sekarang mereka bukan lagi mengembala kambing tapi berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi, dan itu ciri-ciri kiamat. Ar-Rasul yukhbir anna hadha mata sayahduth fi akhir az-zaman, anna al-Arab sayatatawalun fi al-bunyan fi akhir az-zaman, wa hadha ma hadath al-an. Dubai tabni 800 متر في السماء، ثم في جدة سيبنون أكثر من كيلو في السماء، يتنافسون، هؤلاء يبنون 800، هؤلاء يبنون قريب من كيلو. Ya, yang kita ketahui bahwasanya di Dubai dibangunlah menara yang tingginya 800 meter, dan juga nanti di Saudi juga akan dibangun setinggi hampir 1 kilo. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا قبل 1400 سنة وهو في مكة، يخبر أن هذا سيحدث. حدث أو لم يحدث؟ حدث كما أخبر عليه الصلاة والسلام. Dan Rasul mengatakan ini ribuan tahun yang lalu, dan itu di Makkah, yang mana di sana tidak ada apapun dulu. Dan apakah itu semua terjadi di hari ini? Ya, terjadi, yang kita ketahui terjadi. إذن هذا القرآن الكريم حق، هذا القرآن الكريم صدق، هذا القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير كل شيء،
غير كل شيء، غير العرب من جاهلية إلى علماء، من يتقاتلون فيما بينهم إلى ما يفتحون الدنيا وينشرون الإسلام في كل أرجاء المعمورة. Dan begitulah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut bisa merubah 180 derajat umat muslim yang ada di semenanjung Arab dan sekitarnya, dan juga merubah yang mana mereka dari bodoh menjadi para ulama sekarang. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akmalun nasi imanan wa yaqinan wa taqwa, huwa atqan nas wa huwa akhshan nas lillah azza wa jalla وهو أفضل الناس وأحسن الناس، ومع ذلك بعد أن يتدارس القرآن ويقرأ القرآن الكريم يزداد عليه الصلاة والسلام فضلا ويقينا وإيمانا، يزيده القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. Baik. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan bahwasanya Rasul adalah manusia yang paling sempurna dan yang memiliki keimanan paling kuat dan juga yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga disebabkan oleh Jibril yang mengajarkan beliau langsung Al-Qur'an tersebut. Dan juga dalam hadis bahwasanya dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan yang paling dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. فكيف بنا نحن الضعفاء الفقراء المساكين؟ ألا نحتاج إلى طاقة؟ ألا نحتاج إلى دافع؟ ألا نحتاج إلى قوة تجعلنا ننطلق في فعل الخيرات والمسابقة في الطاعات؟ بلى، نحن أحوج. فإذن القرآن الكريم هو طاقتنا وهو قوتنا. Apalagi kita, bagaimana kita yang lebih lemah lagi terhadap keimanan atau keyakinan bahwasanya kita memiliki ilmu yang terbatas, dan juga kita tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana lagi kita dapat menguatkan keimanan kita kecuali dengan Al-Quran tersebut? Ya, Al-Quran tersebutlah yang menguatkan kita, yang memberi kita kekuatan dalam keimanan tersebut. Allah akhbarana anna khassiyat ar-rasul wa 'amalahu alaihi salatu wassalam wa min ajalli a'malihi wa min afdali ta'atihi tilawatul Quran. Yaqulu Allah jalla jalaluhu fi surati al-Bayyinah: Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara. الرسول ماذا يعمل؟ يتلو، يقرأ هذا القرآن الكريم صحفا مطهرة. Baik. Yang mana ibadah-ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang ada, yang Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan ibadah yang paling mulia tersebut adalah membaca Al-Qur'an tersebut. Yang mana di surat Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Al-Qur'an karena itulah ibadah yang paling mulia. Wa hadhihi al-ummah madza qala Allah azza wa jalla anha? Ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. هذه الأمة الإسلامية. إذا أنت من أمة الإسلام طبق هذه الآية: أمة قائمة في الليل، يقومون الليل، ماذا يفعلون؟ أمة قائمة يتلون آيات الله. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran bahwasanya umat yang sangat kuat itu adalah umat yang senantiasa mendirikan qiyamul lail, dan juga dari pagi dan malamnya itu senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, maka itulah yang disebut umat-umat yang kuat. فالله يخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن، والله جل جلاله أيضا يخبرنا أن هذه الأمة قائمة في الليل تتلو القرآن. Dan demikianlah Allah jelaskan bahwasannya umat-umat
yang senantiasa mendirikan sholat dan juga membaca Al-Quran di pagi dan di malamnya, dan itulah sebaik-baiknya umat. Walaysa ummatun na'imatun, ummatun qa'imatun, walaysa ummatun na'imatun. Yang mana Syekh berkata bahwasanya bukan umat yang tidur yang tiap hari tidur, rebahan, akan tetapi umat-umat yang senantiasa berdiri, menegakkan sholat, membaca Al-Quran. La naqul la tanam, nam, la ba's, nam, walakin ij'al fi hadha al-layl juz'an min hadha al-layl, waqtan fi hadha al-layl ij'alhu lil-Qur'an al-Karim. Bukan berarti kita mengatakan bahwasanya jangan pernah tidur, jangan tidur sekalipun, sering begadanglah, bukan. Akan tetapi sisihkan waktu sedikit untuk qiyamul lail, membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin, berdoa, dan maka itulah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ajmal wa afdal wa ahsan waqt tatlu fihi al-Quran al-Karim huwa fi jawfil lail. Waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus untuk membaca Al-Quran itu adalah di tengah malam. لأن هذا دليل المحبة، محبة القرآن الكريم. عندما تترك الفراش الوثير الدافئ وتقوم وتتوضأ ثم تجلس وتفتح المصحف وتتلو كلام الله، فهذا دليل أنك تحب القرآن الكريم. Maka berdirinya kita di tengah malam untuk membaca Al-Quran itu adalah bukti nyata bahwasanya kita mencintai Al-Quran tersebut. Yang mana kita meninggalkan ranjang-ranjang kita, berwudu, bersiap untuk sholat, membaca Al-Quran. Itulah bukti nyata bahwasanya kita itu cinta Al-Quran. Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh allamana wa arshadana wa akhbarana kaifa takun alaqatuna ma'al Quran al-Karim. Turid an tastafid من هذا القرآن، تريد أن تخرج بأعظم فائدة، طبق هذه الخطوات التي أرشدنا الله عز وجل عنها في القرآن. كيف تكون علاقتنا بالقرآن؟ الله أخبرنا كيف ذلك. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita poin-poin penting yang ada di dalam Al-Qur'an, tata cara bagaimana atau tutorial kita agar berakhlak seperti Al-Qur'an. Dan Allah istilahnya Allah turunkan Al-Quran itu dengan poin-poin penting yang bisa kita pelajari di dalamnya. Maka kita pelajarilah Al-Quran dan tadaburilah. Insya Allah akhlak kita akan seperti yang mana Rasulullah SAW contohkan. Idzan Al-Quran nazal wa fihi fil Quran, fi dakhil Al-Quran na'rif kaifa nata'amal ma'a hadzal Quran hatta nastafid. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat poin-poin agar kita bisa memahami Al-Quran dan mendapatkan faidah dari Al-Quran tersebut, dan mana kita bisa pelajari Al-Quran tersebut. Awalan at-tadabbur. Yaqulu Allah Jalla Jalaluhu, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah huna yahuthuna ala tadabbur. Tadabbaru al-Quran. Alladhi la yatadabbar al-Quran في قلبه قفل، قلبه فيه قفل يمنعه من التدبر. إذن لا بد أن تكسر هذا القفل حتى يدخل القرآن في قلبك وتتدبره. Baik, poin yang pertama yang kita bisa kita raih untuk mempelajari Al-Quran, yang pertama adalah mentadabburinya. Kita benar-benar menghayati isi Al-Quran tersebut. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Qur'an? Apakah di hati-hati kalian itu terdapat gembok? Dan mana kita hendaklah menghancurkan gembok tersebut dengan mentadaburi Al-Qur'an. Al-Qur'an nazala lit-tadabbur. Yaqulu Allah Jalla Jalaluhu, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi وليتذكر أولو الألباب. نزل هذا، الله يقول أن الله أنزل هذا القرآن لماذا؟ أولا هذا القرآن مبارك وليتدبروا آياته. Dan Allah turunkan Al-Quran tersebut itu memang untuk ditadabburikan. Dalam surat Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab.
Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang mempunyai pikiran. فأقبل عليه وأنت تريد أن تتدبر هذا القرآن. أنا أريد أن أتدبر، أريد أن أفهم، أريد أن أفقه هذه الكلمات، هذه المعاني، أريد أن أفهمها، فتدخل بهذه النية. Maka buatlah tekad, buatlah niat bahwasannya tanam dalam hati kita bahwasannya kita itu ingin sekali memahami ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut, ingin memahami makna-makna tersebut agar kita bisa mendapurinya dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. إذا جاءتك رسالة مهمة أو ممن تحب ولكنها ليس بلغتك، ماذا ستفعل؟ لا تنام، لا يمكن أن تنام حتى تفهم ما هذه الرسالة. تخرج تبحث عن مترجم ترجم لي هذه الرسالة، ما معنى هذه الرسالة؟ Jikalau seandainya kita dikirim suatu surat misalnya dari seseorang dan kita tidak mengetahui bahasa dari surat tersebut, apakah kita cuma biarkan saja, kita tidur, kita tinggalkan? Tentu saja tidak. Kita harus penasaran, kita harus mengetahui apa arti surat tersebut. Kita mencari terjemahannya lah, mencari orang yang bisa mengartikannya, dan begitulah mentadabburi Al-Quran. فكيف تنام وأنت لم تتدبر آية؟ لا بد أن يؤرقك هذا، يجعل النوم يذهب من عينك. لا بد أن أفهم ما مقصود الله عز وجل في هذه الآية. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak kalau kita belum tahu apa arti dalam ayat tersebut, apa makna dalam ayat-ayat tersebut yang Allah turunkan dalam Al-Quran. الأمر الثاني الإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لن ترحموا إلا إذا أنصتم للقرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dan poin yang kedua yang Allah ajarkan kita agar kita memahami Al-Quran, yaitu kita diam dan mendengarkan dengan baik. Ya, Allah firmankan di surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-amr ats-tsalits tafannan fi tilawatihi warattilhu tartilan. Yani iqra'hu bitartil, bitajwid, bita'anni, kama qala Allah azza wa jalla ورتل القرآن ترتيلا. رتل القرآن، اقرأه بأداء جميل، بصوت جميل، بتأني، بتجويد. Maka poin yang ketiga agar kita dapat memahami Al-Quran dengan baik, yaitu membacanya dengan tartil dan tilawah, yaitu dengan tajwid. Yang mana Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Rabi'an hayyi' nafsaka li tilawatihi. Idza aradta an taqra' al-Qur'an al-Karim tahayya, tajahhaz, ista'id, li'annaka satuqabil man tuhib, satuqabil ahabba kalam, ajmal kalam, fatahayya li hadha al-kalam al-'azim. Dan poin yang keempat yang dapat kita pelajari, yaitu kita bersiap-siap dengan siap-siap yang matang gitu. Istilahnya kita berwudu, kita memiliki niat sebelum membaca Al-Quran tersebut. Maka jika kita sudah memiliki motivasi dalam membaca Al-Quran yang kuat, insya Allah kita akan mudah memahami Al-Quran tersebut. Hadhi ibadah 'azimah. Laysa ta'khudh al-mushaf taqra' thumma tada'uhu biistihdar, biistikhfaf, bila mubalah, بلا شعور أنك تدخل. أنت تأخذ كتاب أعظم كلام تأخذه لتقرأه. لو أخذت رسالة من رئيس، من مدير، من من إيروي، كيف ستأخذها؟ ستأخذها بمسكنة، بخضوع، بأدب. القرآن تأخذ هكذا؟ القرآن أعظم كلام، لا بد أن تتهيأ وتستعد وتأخذه وتقرأه بكل وقار وبكل أدب. Ya, yang mana Al-Quran tersebut adalah kitab yang paling mulia,
kitab yang paling utama dalam umat kita ini. Gak mungkin kita mengambil Al-Quran itu langsung ambil aja gitu. Yang mana kita kalau misalnya dikasih surat dari pejabat negara misalnya, RT RW juga misalnya, kita otomatis bersiap untuk membacanya dengan baik sesama gitu istilahnya. Bagaimana dengan kitab yang paling mulia tersebut? Kita hendaknya senantiasa mempersiapkan diri, berwudu dan segala macam dengan adab-adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan itulah sebab kita dapat mentadabburi Al-Quran tersebut. Allah yukhbiruna 'an al-isti'dad li tilawati al-Quran fayaqul فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعداد، استعاذة حتى يصرف الله عنك الشيطان ووساوسه ومحاولة إخراجك من فهمه وتدبره، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ هذا القرآن. Dan salah satu kita dalam adab Al-Quran, yang mana sebelum kita membaca Al-Quran kita dianjurkan untuk berta'awudz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Khamisan, Al-Quran Al-Karim yuhaddithuna an بشاعة البعد عن القرآن، وأن البعد عن القرآن الكريم أمر بشع، أمر قبيح، أمر يفسد النفس. يقول الله جل جلاله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يشتكي إلى الله: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظروا، هذه الآية تصور لنا بشاعة هجر القرآن، البعد عن القرآن، عدم تلاوة القرآن أمر بشع، أمر قبيح يفسد الحياة. Dan di poin kelima ada perkara yang sangat buruk, yang mana kita itu jauh dari Al-Quran. Kita meninggalkan Al-Quran tanpa kita baca. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, ya, yang ditinggalkan. Maka itu adalah perbuatan yang sangat-sangatlah buruk. Kita sama sekali tidak membaca Al-Quran walau seayat dalam sehari. لا تكن من هؤلاء القوم الذين اشتكاهم الرسول إلى الله عز وجل إن قومي اتخذوا هذا القرآن احذر أن تكون من هؤلاء. يشتكيك هذا، لا تقول هذا خاص بالمشركين، هذا خاص بقريش، كفار قريش، لا، هذا في كل زمان وكل مكان. من يهجر القرآن الكريم سيكون من هؤلاء القوم الأشقياء الذين اشتكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya, maka dari itu janganlah kita mengeles gitu, kita cari-cari alasan gitu bahwasanya ayat ini diturunkan untuk orang musyrikin, orang kafir yang tidak membaca Al-Quran. Tidak, bahwasanya ayat ini jelas itu adalah menunjukkan bahwasanya itu dalam segala umat, bukan hanya umat-umat terdahulu saja atau umat-umat yang kafir saja. Dan kita juga bisa termasuk dalam apa yang Allah, yang Rasul keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang meninggalkan Al-Quran ini. اجعل هذه الآية دائما أمام عينك، دائما فكر في هذه الآية: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا رب لا تجعلني من هؤلاء القوم، يا رب لا تجعلني ممن يهجر القرآن الكريم. هجر القرآن معناه قسوة القلب، هجر القرآن معناه قسوة القلب. الآن كثير من الناس يشتكي قسوة القلب، ضعف الإيمان، ضعف اليقين، كسل في العبادات، كسل في الطاعات. ما السبب؟ هجر القرآن. Dan hendaklah kita senantiasa merenungkan ayat ini, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan kita berdoa bahwasanya kita tidak termasuk yang
orang-orang yang Rasul keluhkan kepada Allah, yaitu orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, sama sekali tidak menyentuh Al-Quran. Dan sama sekalinya kita tidak menyentuh Al-Quran, meski sehari, 2 hari, 3 hari kita tidak baca Al-Quran, itu adalah bentuk atau bukti bahwasanya hati kita itu sudah membatu. Maka hendaklah kita senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Limadha ahlul kitab وقد نزل عليهم التوراة ونزل عليهم الإنجيل. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله. لماذا قلوبهم قاسية؟ لماذا كفروا؟ لماذا فسقوا؟ لماذا فجروا؟ لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن كتابهم. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لماذا قست قلوبهم؟ لماذا كثير منهم فاسقون؟ لأنه طال عليهم الأمد بين كتابهم وبينهم وبين كتابهم، هجروا كتابهم، حرفوا كتابهم، بدلوا كتابهم، لا يعملون به فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. Bagaimana orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka itu diturunkan Al-Quran, kitab kepada mereka, kitab Injil dan Taurat itu, dan mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang jauh, orang-orang yang sesat. Ya, sebabnya itu karena mereka meninggalkan kitab-kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina utul kitab." Allah yanha hadhihi al-ummah an takuna mithla ahli al-kitab. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. فإذا رأيت فاسقا اعلم أنه قد هجر القرآن. Maka jika kalian itu ingin mengetahui apa itu orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. إذن كما رأينا أحبتي هذه الخطوات تجعلك متعلق بالقرآن الكريم محب لتلاوته. Maka jika kita mengetahui poin-poin ini, yang mana yang pertama adalah tadabbur, menyimak Al-Quran jika didengar, ketiga kita tartil, keempat kita bersiap untuk membacanya, dan kelima kita menjauhi sifat jauh dari Al-Quran tersebut. نختم الدرس ببعض الأسئلة إن شاء الله ونعطي هذه الهدية. Baik, kita akhiri pelajaran ini dengan hadiah yang kita mengasih soal kepada para jamaah. الأسئلة في القرآن الكريم. Soalnya di Al-Quran, tentang Al-Quran. نبدأ بالأخوات بالنساء. Dari ibu-ibu ada pertanyaan untuk Syekh. Dari Syekh. نسأله نحن. Kita yang menanyakan ibu-ibu. من القائل؟ سأذكر آية ثم يذكرون من الذي قال هذا الكلام. Kita akan menyebutkan ayat, maka hendaklah menjawab siapa yang mengatakan ayat tersebut. Yang ada dalam ayat tersebut. يقول الله جل جلاله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورة التحريم. من قال هذا؟ النساء. من؟ Di surat At-Tahrim ada ayat yang mengatakan bahwasanya Rabbi ibni li. Man? Musa alaihissalam. La. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Asia. Man? Siapa yang jawab Asia? Ya, أعطيها. كان امرأتين ممكن دوا wanita امسك ya. طيب. الرجال قوامون على النساء. Baik, untuk bapak-bapak. سؤال للرجال.
السؤال للرجال. من القائل؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. من الذي قال هذا؟ Siapa yang berkata dalam ayat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? ملائكة. تفضل. ذلك الرجل. أحسنت. طيب النساء. النساء جواب عند النساء. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. من؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Untuk ibu-ibu siapa yang berkata, yang saya bernazar untuk anakku yang akan lahir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Man? Ini domina qalat, dia berarti perempuan. Perempuan ya, ha? Ummu Maryam. Ahsanti. Tafadhali. Siapa yang jawab Ibu Maryam? Ummuha laysa Maryam. Ummu Maryam. Ibunya Maryam. ibunya Maryam عليه السلام. طب اسمع هذه قصة مضحكة. قصة ada cerita yang lucu. مضحكة. بعض الناس أحيانا يظن أي دعاء في القرآن يجوز نقوله في الطواف. أي دعاء نقوله في الطواف. Jadi orang-orang itu kalau misalnya ada doa yang ada di dalam Al-Quran itu, mereka mikir bahwasanya doa-doa itu bisa dipakai pas lagi tawaf gitu. لا يعرف اللغة العربية، لا فهم بحث عرب. Mereka nggak paham bahasa Arab. فيطوف ومعه جماعة. ربي إني نذرت لك ما في بطني. الجماعة نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Jadi dia menggunakan doa ini, doanya ibunya Maryam, bahwasanya ya Allah, aku bernazar kalau misalnya lahir dari perutku ini seorang laki-laki, maka akan menjadi orang-orang soleh. Padahal dia laki-laki yang baca doa ini. يقول الآن لا يعرف اللغة العربية. طيب سؤال للرجال. سؤال للرجال. من القائل؟ نعم. قال أنا ربكم الأعلى. Ayo untuk bapak-bapak. فرعون. أحسنت. أبي. أبوك ما شاء الله تبارك الله. في وقت يا أستاذ؟ وقت. الوقت كم باقي؟ الوقت berapa sih waktunya? آخر واحد سؤال. إذا واحد سؤال للرجال. Ayo satu lagi untuk bapak-bapak. سؤال للرجال. من القائل؟ نعم. بسم الله. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. من قال؟ Siapa yang berkata? نوح. هنا. تفضل. أحسنتم، بارك الله فيكم وزادكم الله علما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Yang pada kesempatan hari ini, insya Allah beliau juga akan berkeliling di malam hari nanti pada maghrib di Masjid
Ini diingatkan pula bagi yang ingin ikut sholat Jumat pada hari ini, beliau akan ngimami di Masjid Al-Jabah. Masya Allah, ini semuanya akan menjadi barokah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pokoknya hari Sabtu, hari Ahad beliau masih berada di Al-Jabah, di Baitur Rahim, Sabtu subuh, dan maghribnya ada di Al-Muntakin. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti, dan ada topik-topik yang menarik yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Mimman Sebab Najah Hadir Barnamis, kepada siapa saja yang telah memberikan sebab untuk bisa keberhasilan najah kesuksesan acara ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekali lagi memohon kepada Allah, mudah-mudahan seperti doanya Sayyidina Aiman, yaitu kita ditambahkan ilmu, terutama ilmu tentang din ataupun agama ini, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan, maka akan dipahamkan terhadap agama ini. Kepahaman terhadap agama ini adalah diamalkan, dan pengamalan itu adalah ditunjukkan dengan Al-Quran. Beruntung sekali lagi kita kedatangan Syekh Utsman Al-Mahdi ini. Sekali lagi mudah-mudahan kehadirannya di tempat ini mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang barokah, ilmunya menjadi barokah, kehidupan kita menjadi barokah, dan kelak nanti ketika menghadap Allah, mudah-mudahan husnul khatimah dengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah melindungi kita sekalian. Akhirul da'wana alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah, ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.